Wow! Pad, the Marketplace Challenge. Kukunin to sa pamamagitan ng bibig, no hands. Bawal yung mag-touch sa floor. Let's go! Hanggang pababa sa baba. Start. Sakto lang? Oh! You play ha? Yeah, you play. Uy! Yan, go! Yow! Ready? Oh! Ay, easy! Ay, ang dali! sabi niya. Kaya niya yan. Hindi ako suna. Ay, Baka nakakalimutan nyo. Basketball player yan. Athlete. Siyempre, flexible. mobility. Sabi si Anjo. Hinahalikan yung floor. Open pa. Mas maganda pala yung gantong technique. Yan na, go! Go, Kuya Ren. Ano ba yung gano'n? Ayan na na. Aba, nagpapa? Hey, support ka dito, ba? Di ba, challenging? Kala mo, ha? Knees forward ka pa. Ha? Oh, down pa. Yama! Ay! Si Kuya Mike, namutla. So last player wins. Ay, uy, gagi na nakatakot si Nen. Oh, yama! Kaya si Ate. Spear of the blade. Ay, yung yoga kanina eh. Daya eh. Hey! Sexy no? Sexy no? Go, go, go. Progressive ah. Uy, Layo ko kasi. ay, sa mayroon ah. Abot ko yun eh. Sobrang layo na. Pero, balance. Lapitan mo kasi. O, layo mo na naman. Yan. Na-stretch ka naman. Ayun, tignan mo. Oo. Ay, Redeem. Oh, kaya niya eh. Kunis? Yung yabang. Oh! Ay! Wow! Ang kaya. Busy. Ang daya. Parang, Oy! Ano, baba mo na. Baba mo na. Baba mo na kasi, bago magtagal pa. Oh! Nag-hop siya. So, tagal na nakagalit lang. Sumo! Oh, galing. Okay, ready. Tapos na ako, guys. Minute things may maliit pa. Shit! May higop na! Ang kapal ang mukha. Eh!
Let's go!